कर्णाटक राज्यर राजांक कुमार कर्णाटक राज्यर राजांक कुमार आसे होई आग भरते साजी अलंकार आसे होई आग भरते साजी अलंकार देखिले कामेनी करिबे लोभ कोटि कंदर पर दिने तारूप देखिले कामेनी करिबे लोभ बिरारे दिने जगत अपसरी हेबे मोहित मोर सिकपण करे आकर्षण मनर भतार सुंदर बदन जाने मोहिनी मंतर एक सुंदर इवर कर्णाटक राज्य कर्णाटक राज्यर कोण अनुकोण खेली जाए आनंदर लहरी प्रस्फुटित होता पुष्प मानक जमी कला भ्रमर मान चुंबन दौरान से दृश्यटा को देखी सारा केवल आज भी मन पड़े से दिन कथा चौदिन कथा कि से रति आउ कदर्पर मिलन कथा कला भ्रमर जमी फूलटा को राण पकई कहूँ फूल तोते भ्रमर राण कथाटे कही जा फूल तोते भ्रमर राण कथाटे कही जा फूल तोते भ्रमर राण फूल तोते भ्रमर राण कथाटे कही जा कथाटे कही जा काहिंकी तोर मोह सुंदर मोते उत्तर काहिंकी तोर मोह सुंदर मोते उत्तर मजा 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 कथाटे कही जा कथाटे कही जा फूल तोते भ्रमर राण फूल तोते भ्रमर राण मन मन मोहिलु रसिक भात भावरे स्मित हसिलु प्रेमिका मन मन मोहिलु रसिक भात भावरे स्मित हसिलु रंग बिरंग सारंग पंकज पुष्पे मत मातंग रंग बिरंग पुष्प सारंग पंकज पुष्पे मत मातंग काटी बजाऊ बुझ बाजा 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 फूल तोते भ्रमर राण फूल तोते भ्रमर राण सतरे
এই প্রজাপতি পাখକୁ এই ମୋ ହାତକୁ ଯେତିକି ପାଖେଇ ନଉଛି এই ମୋ ହାତଟା ନ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ପ୍ରଜାପତିଟା ଫସକିନା ଉଠୁ ନା 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 ଜମାରୁ ସେ ପ୍ରଜାପତିଟାକୁ এই ମୋ ହାତକୁ ଆଣିବିନି କି ସେଇ ପ୍ରଜାପତିକୁ ପଛରୁ ଗୋଡ଼େଇବିନି। ହେଲେ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଫେରି ଆସିଛି ସେଇ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରୁ ଏଇ ମୋର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟ। ଆଉ କଥା ଥିଲା ମୋ ଦେଇ ଭାଇଙ୍କର କେବଳ ଏଇ ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଦେଖା ନାହିଁ। ହେଲେ କଣ କରିବି କୋଉଠିକି ଗଲେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବି। ହେଲେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇଟା ଯୋଉଠି ନା ଥାନ୍ତୁ କାହିଁକି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ଡାକିବି। ବଡ଼ ଭାଇ, ହେଇ ବଡ଼ ଭାଇ, ମୁଁ ତମ ସାନ ଭାଇ ତରଙ୍ଗ ଡାକୁଛି। ତମେ କୋଉଠି ଭାଇ? ଆପଣ ଯୋଉଠି ନା ଥାନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ। बड़ा भाई এই तम सान भाई तरंगर भूमिष्ठ प्रणाम नियंतु बड़ा भाई। ए तरंगा तू एते समय जाए कौटी थिले रे भाई? हे बड़ा भाई, हाँ मो आपण को ए पुष्प उद्यान रे सतरे अनजा। हेले भाई तू तो भल रे जानी छु एई तो बड़ भाई तोते टिकी न देखिले एई मो मन प्राण हृदय भितरे केमिति लागे रे तारंगा। कौन कहले बड़ भाई? कौन आपण को एका के सेमिति लगे? ना बड़ भाई ना, सतरे आपण को जदि मो ठीक को न देखिबि नाही मो सत कहूँ बड़ भाई ए मोर दुईटी आखि संपूर्ण भाव में मत अंध बोली जना पड़े। आपण कहीं कर्णाटक राज्य केवल समस्ते कहते अरे देखिब तो देखिब जाओ से कर्णाटक राज्य केवल दे राजकुमार को देख। बड़ पुआटा हूँ सारंग आउ सान पुआटा हूँ तरंग। हेले बड़ भाई समस्ते कहते ए दी भाई देह सीना अलग अलग हो पारे हेले तांको मन प्राण केवल गोटाए। हरे अनजा आम दुहिंका शरीर सीना अलग रे भाई हेले तरंगा आम दुहिंका मन प्राण गुटे रे अनजा आम सुना भाई। अरे तरंगा बड़ भाई मन पड़ा रे अनुजा। कौन देखे भाई आम बेनी भाई जाइलु गुरुकुल आश्रम को तो पाठ पढ़ा हेले भाई अनेक दिन है आम बेनी भाई से गुरुकुल आश्रम फेला पर आम मार हाथ रंधा रोषे खाई रे तरंगा। कौन कहले बड़ भाई? हाँ आपण सत कहते बड़ भाई
ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଇ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ଆମର ଦିନଟି ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଅନେକ ଦିନ ବିତି ଯାଇଛି। ହେଲେ ସେ ମାଙ୍କର ହାତ ରନ୍ଧାର ପରସ ଆମେ ଖାଇନୁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମନେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ମାଙ୍କର ହାତ ରନ୍ଧାର ପରସ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଏଇ ତମ ସାନ ଭାଇର ମନଟା ପରା ସେଇ ମାଙ୍କର ହାତ ରନ୍ଧାର ପରସ ଖାଇବା ପାଇଁ এই মন উচ্ছন্ন হয়ে পড়ুছে। ସତରେ ଅନୁଜା ହଁ ରେ ତରଙ୍ଗ বড় ভাই, ହେଲେ ଅନୁଜା ଆମେ ଏଠି ବିଲମ୍ବନ କରି ଶୀଘ୍ର ଆମ ମା ପାଖକୁ ଛୁଟି ଯିବାରେ ତରଙ୍ଗ। ହଁ ବড় ଭାଇ, ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ଆମ୍ଭେ ଦି ଭାଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବା। ହେଲେ ଗୋଟାଏ କଥା ବଡ ଭାଇ, କୋଉ କଥା? ସେଇ ମାଙ୍କର ହାତ ରନ୍ଧାର ପରସଟା ଆଗ ମୁଁ ଖାଇବି। ନା ଆଗ ମୁଁ ଖାଇବି। ଆଗ ମୁଁ ଖାଇବି? ଆରେ ମୁଁ ଖାଇବି। বড় ভাই, আগে ମୁଁ ଖାଇବି। ମୁଁ ଖାଇବି। আরে ମୁଁ ଖାଇବି। ମୁଁ ଖାଇବି। হে বড় ভাই, ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ କେବେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇ ଖାଇଛେ ନା ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇ ଖାଇବା? ଆରେ ତମେ ଯଦି ମୋତେ ନ ଖୋଇଦେଲେ ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁନି, ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ ଯଦି ଖୋଇ ନ ଦେଇଛି ମୁଁ କେବେ କ'ଣ ଖାଇଛି? ନା ବଡ଼ ଭାଇ, କେବଳ ସେ ମାଙ୍କର ହାତ ରନ୍ଧାର ପରସ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଏକା ସାଥିରେ ମିଶିକି ଖାଇବା। ହଉ ଅନୁଜା ଆଉ ଏଠି ଜମାରୁ ବିଳମ୍ବ କରିବାନି, ଚାଲନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଛୁଟି ଯିବା। ଠିକ ଅଛି ଭାଇ।